Добрый вечер. Selamat sore. Добрый вечер, Ibu. Как дела? У меня хорошо, Ibu. Спасибо. Хорошо. Меня хорошо, Ibu. Спасибо. Меня отлично, спасибо. У тебя? Так, хорошо. Li dipanggilnya apa nih? Li apa? Panggilannya apa? Jun aja, Jun. Jun. Oke. Ya. Ini kan nggak tahu ya Bu Elena sampai mana materinya. Jadi sambil menyimak aja ya. Misalkan ada yang belum kepelajarin atau sudah kepelajarin ya diikutin aja ya. Kalau belum berarti tinggal lihat recorder. Kalau misalkan udah ya diikutin aja deh. Seperti biasa ya. Iya, nggak apa-apa. Tak, хорошо. Kemarin PR-nya apa ya? Vika ada PR nggak? Cuman suruh ngertiin teks yang di halaman 79 itu, Bu. Oke. Tak, udah dibaca ya di rumah ya. Хорошо. Kita lihat dulu kata-katanya ya. Buku biru halaman 79. Kata-kata sebelum teks. Tak, kata yang pertama di situ ada kашель. Kашель artinya batuk. Kашель, batuk ya. Tak, berikutnya ke bawah ada nasmrk. Nasmrk itu ingus, apa namanya? Beringus ya. Pilek. Pilek tapi yang ada ingusnya, nasmrk. Sedangkan grip di bawahnya, grip itu biasanya influenza ya. Pilek, batuk, bersin-bersin itu grip. Tak, dальше di bawahnya ada lekarstva. Lekarstva itu adalah obat. Дальше высокий. Высокий kata sifat artinya tinggi ya. Горячий. Горячий panas. Начинать. Начинать memulai. Kata kerja memulai. Чувствовать себя. Чувствовать себя itu udah satu frasa ya, di mana artinya adalah merasakan diri sendiri. Чувствовать себя. Опоздать, terlambat. Опоздать, terlambat. Обязательно. Обязательно wajib. Harus ya, wajib harus. Никогда, tidak pernah. После, setelah. Tak, judulnya Irena плохо себя чувствует. Karena di situ Irena, jadi kata kerja чувствовать себя-nya menjadi konjugasi ana. Чувствует ya. Irena плохо себя чувствует. Kalau saya merasa diri buruk, berarti tinggal diganti aja konjugasinya ya. Плохо себя чувствую. Ya, dikonjugasikan seperti kata kerja biasa. Tak, itu teks. Jadi kita dialog ya, maksudnya dialog. Jadi bacanya seperti biasa, ganti-gantian. Tak. Хорошо. Charles ya, boleh Charles? Yang Ivan Petrovich gitu ya. Iya, nggak usah dibaca sih nama-namanya, langsung aja. Здравствуйте. Начинаем урок. Кстати, а где сегодня Ирена? И сырбы тоже нет. Хорошо. Berikutnya Vika, yuk. Я знаю, где они. Ирина дома, она плохо себя чувствует, и Сирпа чувствует, и Сирпа сейчас там.
Ani ждут врача. Mhm. Но Sirpa сказала, что она Bisa обязательно cerna. Mhm. будет на уроке. Вот и она. Mhm. Хорошо, kita coba artikan. Eh, Charles, coba diartiin yang tadi dibaca. Здравствуйте, halo, Mhm. mulailah. Urok ini kayak mulailah belajar begitu. Nachinayem urok, konjugasinya untuk siapa nachinayem? Kami. Kami, berarti kita, ya. Mari kita memulai pelajaran, maksudnya gitu ya. Oh, mari kita mulai pelajaran. Mhm. Caci nih ngomong-ngomong, Caci ingat? Apa? kayak ngomong-ngomong begitu, Ya. ngomong-ngomong. Oke. Ngomong-ngomong, di mana hari ini Serot, Irena, dan Sirpa juga tidak ada. Sirpa juga tidak ada. Tak, oke, Vika artinya? Saya tahu di mana mereka. Irena di rumah, dia tidak enak badan gitu ya. Ya, bisa merasa kurang tidak lebih. enak. Dan Sirpa sekarang Tam ini maksudnya Tam di sana. Dan Sirpa sekarang di sana. Mereka ke dokter. Nyet. Itu nggak, Bu? Judut dari kata kerja judaj. Menunggu. Menunggu. Mereka menunggu dokter. Ya, mereka menunggu dokter. Tapi Sirpa berkata bahwa dia bahwa dia abizacana itu kayak pasti atau harus pastilah ya, wajib pasti akan ke kelas. Akan di kelas. Akan di kelas. Akan di kelas. Itu dia. Nah, itu dia gitu ya, kayak vote Iana. Nah, itu dia. Tak, хорошо. Berikutnya Yolan, yuk. Iya, Ibu. Yang serupa ya, Ibu? Ya. Здравствуйте, извините, пожалуйста, я опоздала, потому что Ириной. Была у Ирены. У Ирины. Так, хорошо. Noli? Ya, Bu. Ну как она, у нее есть температура. Oke, sekarang Yolan artikan. Sirpa, halo, permisi, saya akan terlambat karena saya telah terlambat. Itu bentuk lampau. Oh, apa segala? Bentuk lampau. Saya terlambat karena saya lagi di Irina. Ya, karena saya telah berada di Irena ya. Telah berada di Irena. Хорошо. Noli tadi apa artinya? Baik, di mana dia? Dia punya suhu ya, Bu? Demam. Temperaturnya itu demam. Oh, dia demam. Iya, dia ada demam gitu maksudnya. Pada dia ada demam. Tak, хорошо. Jun, ayo coba baca berikutnya. Halaman berapa tadi, Bu? Halaman 79. Oh, yang mana? Yang Sirpa paling bawah. Oh. Yang pas bagian Sirpa paling bawah. Yang yang Niet itu. Yang Niet. Niet сегодня у нее нет температуры. У нее кашель и насморк. И очень болит голова. Голова ya. Голова.
Avshera temperatura bila Visokaya. Хорошо. Tak, dicoba artikan yuk pelan-pelan. Tidak. Tidak. Hari ini. Hari ini dia tidak. Dia tidak. Tidak. Demam. Tidak demam. Dia. Kashal tadi apa? Batuk. Tidak batuk dan tidak pilek. Kebalikannya. Dia batuk dan pilek. Dia batuk dan pilek. Dan balik galava. Dan sangat apa ya? Sakit kepala. Balit galava kepala, balit sakit dan sangat sakit kepala. Terus dia demam. Kemarin. Kemarin demam. Demam tinggi. Demam tinggi ya, bentuk lampau. Lebih suka ya. Dan kemarin dia demam tinggi. Tak, хорошо. Berikutnya balik lagi berarti Charles. Wrac Yujibril, sto on сказал. Artinya? Dokter sudah di sana. Apa yang dia katakan? Ya, Wrac Yujibril itu kayak semacam dokternya udah datang belum gitu ya? Ya. Karena lampau ya. Tak, хорошо. Alfika? On думает, что у нее грипп. И она должна лежать. Artinya? Dia berpikir bahwa dia influenza, dia terserang influenza gitu. Iya. Dan dia sebaiknya berbaring. Berbaring ya, mesti istirahat. Tak, хорошо. Yolan? Yolan ada? Maaf, Ibu. Alekarstva unio yes. Alekarstva unio yes, artinya? Apakah dia punya obat? Oke, Noli? Unio yes, tolka vitamina. Unio yes, tolka vitamina ya, artinya? Dia hanya punya vitamin. Oke, lagi deh Noli, cuman sekata doang itu. Aspirin. Aspirin. Aspirin di Indonesia kayaknya aspirin juga, cuman nggak tahu ada apa enggak ya. Kalau di Rusia aspirin itu udah obat secara umum untuk batuk pilek, itu paling manjur. Aspirin. Nah, хорошо. Berikutnya Ali, yuk. Jun, sorry Jun. Oke. Aspirin нет. Aspirina нет. Aspirina нет. Но я могу купить его в аптеке после урока. Tidak ada aspirin, tapi saya bisa membelinya aspirin, membelinya di apotek. Setelah posli itu setelah uroka, pelajaran. Setelah pelajaran. Oh iya. Ya. Nah, di situ boleh ditulis ya, posli chivo ya, pajes 2 atau posli kavo biasanya dipakainya ya. Jadi ditulis aja di situ posli plus pajes 2, posli chivo, posli kavo. Setelah apa? Setelah siapa?
Так, хорошо. Charles? Что она будет есть? Мы должны купить и продукты. Artinya? Apa yang maksudnya bagaimana Bina? Что она будет есть? Lalu apa yang akan dia makan? Yes, makan. Oh, yesnya makan. Ya. Lalu apa yang akan dia makan? Kita harus membeli dan produksi sembako lah ya, produktif sembako ya. Bisa dibilang sembako, iya. Makanan-makanan. Так, хорошо, Vika. Можно купить апельсиновый. Kelewat sirpanya dulu. Но у нее очень плохой аппетит. Аппетит, ya. У нее очень плохой аппетит. Artinya? Tapi dia sangat buruk apetit tadi. Selera, apetit selera. Tetapi seleranya sangat buruk, ya. Maksudnya kan lagi enak badan ya, jadi nggak berselera. Так, хорошо. Yolan? Можно купить апельсиновый сок? Я думаю, она будет его пить. Artinya? Bisa beli jeruk. Jus jeruk. Bisa beli jus jeruk. Saya pikir dia mau meminumnya. Хорошо. Noli? Молоко в России когда пьют горячее молоко. Dan bagaimana dengan susunya? Di Rusia biasanya kalau sakit mereka meminum susu panas. Susu panas. Хорошо. Berikutnya Jun ya. Yang ini ya. Нет, yang sirpa. Нет, она никогда не пьет молоко. Она его не любит. Может быть купить шоколад. Шоколad. Tak, artinya? Tidak. Dia tidak pernah minum moloko. Susu. Dia tidak pernah minum susu. Dia tidak menyukainya. Yevonya itu untuk susu ya. Dia tidak menyukainya. Ana Yevo не любит. Habis itu dan bisa jadi membeli coklat. Ya, coklat. Так, хорошо. Charles? Я думаю, можно купить и сок, и шоколад, и, конечно, цветы. Artinya? Saya berpikir mungkin membeli jus, coklat, dan tentu saja bunga. Ya. Так, хорошо, молодцы. Sekarang kita coba отвечаем на вопрос ya. Kita coba jawab pertanyaannya. Nomor 1, Vika. Почему Ирены нет на уроке? Kenapa Irena tidak ada di kelas? Потому что она плохо себя чувствует. Чувствует. Потому что она плохо себя чувствует. Хорошо. Йолан, где сейчас Сирпа?
Sirpa bela ibu Irene. Kalau di situ gede berarti jawab aja Sirpa сейчас menurut pertanyaannya. Sirpa сейчас у Ирены. Ya. Где сейчас Сирпа? Сирпа сейчас у Ирены. Так, хорошо. Noli, кого они ждут? Siapa yang mereka tunggu? Они ждут врача. Они ждут врача, ya. Так, Jun, что рассказала Сирпа? Apa yang telah diceritakan Sirpa tentang Irena? Yang tadi Jun baca di halaman 79. Oh. Ana рассказала temperatur i nasmor. Так, Ana formatnya yang benar ya. Ana рассказала, Ana рассказала, что у нее нет температуры. У нее кашель и насморк. И очень болит голова. А вчера температура была высокая. Itu ceritanya dia ya. Так, хорошо. Charles, как чувствует себя Ирена? Di halaman Сегодня у нее нет температуры, но у нее кашель. Ini kasel atau kasyol? Nah, berarti itu yang jawabannya как чувствует себя Irena yang sebentar. Jawabannya sama berarti ya. Sampai pilek aja. Dia batuk dan pilek. И очень болит голова. Jadi jawabannya sama ya, kurang lebih. Так, хорошо. Вика, что сказал врач? Vika? Dah, maaf Bu, lupa mute unmute. Врач сказал, что у нее грипп, и она должна лежать. Лежат. Хорошо. Так, Йолан, какие лекарства есть у Ирены? Obat-obatan apa yang ada pada Irena? У нее есть только витамины. У нее есть только витамины, cuman ada vitamin-vitamin. Так, хорошо, Ноли, terakhir. Что хотят купить ее друзья? Yang terakhir aja. Да, ее друзья хотят купить сок, сок, шоколад и цветы. И цветы. Так, хорошо. Дальше kita lihat yang обратите внимание di bawah zadanya 6. Yang di bold ya, обратите внимание, ketemu semuanya? Setelah zadanya 6. Ketemu Ibu. Tak, oke. Di situ ada kalimat-kalimat Bisnoli. Yuk Jun, boleh baca Jun? Ketemu nggak yang uminya? Uminya нет хорошего большого словаря. Tak, kalau ada Yego gitu bacanya Yevo ya. Хорошего большого словаря. Walaupun tulisannya G. Kita bacanya seperti V ya. Uminya нет хорошего большого словаря. Artinya, saya tidak punya kamus yang bagus dan besar. Tak, berikutnya. Charles? У Ирины нет хорошей большой
sumki. Artinya? Irena tidak punya tas yang bagus dan besar. Tak, дальше. Vika. В нашей группе нет русских студентов. Di grup kamu, Kami, нашей. di grup kami tidak ada siswa Rusia. Mahasiswa Rusia, ya. Nah, хорошо. Nah, kita lihat sambil mengingat lagi ya. Kata sifat di pages 2, различные pages. Sebelah kiri itu pages nomor 1, какой хороший спортивный костюм. Kostum olahraga yang bagus. Di pages 2 jadi какого хорошего спортивного костюма. Maskulin. Sekarang yang feminim, kakak ya. Pages 1, хорошая большая машина, mobil yang bagus dan besar. Pages 2 jadi какой хорошей большой машиной. Так, плурал, какие большие новые университеты и школы. Sekolah-sekolah dan universitas-universitas yang besar dan baru. Jadinya каких pluralnya, больших, новых университетов и школ. Ya. Так, хорошо. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Saya kalau misalnya kita mau ngomong, saya berpikir bahwa itu kan pakai ya dumayo. Ya. Itu setelah ya dumayo itu perlu sto tidak? Karena kayak ya dumayo sto kayak begitu. Pakai, karena kan sto itu kayak bahwa. Jadi kalau di Rusia pakai, kalau di Indonesia saya pikir sih nggak begitu. Saya pikir gimana? Kalau di Indonesia mungkin nggak selalu pakai ya. Tapi kalau di Rusia harus pakai ya думаю, что atau я знаю, что pakai. Ya думаю, что. Что-nya itu bukan apa ya, tapi bahwa. Saya berpikir bahwa. Jadi bukan apa, saya berpikir apa, enggak. Kalau mau bilang saya berpikir tentang apa, baru bisa langsung iya думаю о чем ya, akom. Tentang apa, tentang siapa. Oh, tapi walaupun di sini yang Tom itu kan habis maksudnya kupit apelsinový sok, ya думаю, Ana budget Yevupit. Dia tidak ada sto ya, nih. Kalau itu kan jadinya ya думаю Ana budget. Saya pikir dia akan meminumnya. Jadi tergantung cara mau ngomongnya apa. Misalkan kalau ya думаю что itu kan jadi dia ada kelanjutan ya думаю что bisa juga sih ya думаю что Ana budget pitch. Saya pikir bahwa dia akan meminumnya. Ya думаю Ana budget его pitch. Bisa juga. Harus, tapi yang penting harus nyambung. Kalau misalkan ya думаю plus kata kerja lagi kan berarti kata kerja infinitif ya. Я думаю, что я буду купить, misalkan. Я думаю, что я хочу делать домашнее задание, bisa juga. Jadi tergantung kalimatnya aja. Kalau mau dipakai lebih bagus ya, maksudnya lebih jelas gitu ya. Tapi kalau nggak dipakai, yang penting nyambung aja. Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Tak, хорошо. Sekarang kita coba latihan pages 2. Ya. Jun, udah sempat masuk pages 2 belum? Belum diajarin apa-apa sih. Oh, belum? Belum. Oh, oke. Kalau gitu, ini coba aja dulu ya. Nanti kalau ada waktu silakan cek recordernya aja ya.
Iya, nggak apa-apa. Oke, ini latihan Pajes 2, dicoba dulu ya, kerjakan. Kita coba yang 214 dulu. Mengikuti contohnya aja. C eta cemadan dalam kurung Ivan, ini untuk kepemilikan berarti ya. Eta cemadan Ivana. Ya, coba ini langsung dulu. Nomor 1, Noli, yuk. C eta samaliot, presidenta. Eta samaliot presidenta. Tak, Nomor 2, Vika. Cia eta Kompetensia. kompetensia. Eta kompetensia ministra. Ministra, iya maskulinnya. Eta kompetensia ministra. Так, хорошо, Charles. C eta книги. Это книги. Kniги Dimov. Nyet. Dima akhirannya A, berarti dia ikut formatnya feminim. Kalau feminim akhirannya menjadi Dime. Dima, iya. Ci eta kniги Dima. Walaupun dia laki-laki, Bu ya? Iya, kan format namanya Dima. Sebenarnya ini namanya Dimitri ya. Dima itu dari nama Dimitri, cuman panggilannya Dima. Jadi kalau pakai Dimanya ya kita ngikutin format yang feminim, sama kayak seperti papa. Papa jadi papai. Ya, jadi papai. Tapi kalau nama aslinya kan Dimitri. Kalau Dimitri baru ngikutin format yang laki-laki. Eta kniги Dimitria. Ya. Terima kasih. Sama seperti format yang papa, Jaja. Так, хорошо, Yolan. Cia eta musika Beethovena. Eta musika Eta musika Beethovena. Beethovena, хорошо. Так, Jun, ayo baca aja nggak apa-apa, nanti dibantu. C eta Vopros, eta Vopros jurnalista, di belakangnya A. Jurnalista. Pertanyaan siapa ini? Ini pertanyaan wartawan ya. Tak, хорошо, Noli. Cio eta pismo anonima. Anonim tahu semua tanpa nama ya. Etapismo anonima. Ini surat tanpa nama. Tak, хорошо, Vika 7. Jadi eta analis. Eta analis eksperta ya, analis expert, orang yang mahir ya. Tak, хорошо. Charles? Jadi eta prognos. Eta prognos astrologa. Astrologa. Perkiraan siapa ini? Ini perkiraan astrologi ya. Tak, хорошо. Zada yang 215 udah lebih agak panjang. Coba dikerjain ya. Sebentar. 5-10 menit. Seperti contohnya, eta Igor, ini Igor. A eta Yevodom, sedangkan ini rumahnya. Eta dom Igor ya. Kita bikin jadi satu kalimat. Ya, dari 2 kalimat kita bikin jadi 1 kalimat dengan Pajes 2. Хорошо? Coba dikerjakan. Jun kalau bisa dikerjain, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya, disimak aja dulu. Хорошо? Yang lain coba dikerjakan dulu ya.
Sudah? Ada yang belum? Saya sudah, Ibu. Tapi Yolan masih di toilet, Ibu. Iya, oke. Vika, Noli, Sudah, Bu. sudah? Saya sudah, Bu. Oke, хорошо. Oke, kita mulai aja ya. Tadi Yolan nyusul. Tak, oke, Charles yuk. Eta Ana, eta Yeyo berat. Eta berat aneh. Itu berat aneh. Oke, artinya? Ini Ana dan itu Ini juga. dan ini adalah saudaranya dia. Saudaranya laki. Saudara laki-lakinya dia. Maka jawabannya ini adalah saudara laki-lakinya Ana. Itu berat aneh. Tak, хорошо. Dua, Noli. Это Андрей, а это его собака. Это собака Андрея. Itu sabaka Andrea. Ya, artinya? Ini Andre dan ini anjingnya. Ini anjing Andre. Ini anjing Andre. Хорошо. Vika? Eta direktor, eta Ivo kabinet. Eta kabinet direktara. Itu kabinet direktora. Tak, хорошо. Artinya? Itu direktur. Bu, Ini direktur. Ini direktur dan ini kabinetnya. Ini kabinet direktur. Oke. Tak, Yolan udah balik? Masih belum, Ibu. Masih belum. Oke, Charles yuk. Ayo Charles, berikutnya. Yang Olga ini, Bu, ya. Firma nomor 4. Eta firma Plius. Avot Yeyo direktor. Yeyo direktor. Maka eta firma Plius direktor. Ini terbalik. Terbalik Charles. Oh, terbalik. Oh, berarti eta direktur firma Plius. Plus ya. Ini direktur firma ya. Kalau tadi firma direktor. Kebalik ya, nggak ada artinya. Tak, хорошо. Nomor 5, yuk Jun, coba baca Jun. Это Ольга. Это ее семья. Это семья Ольги. Это семья Ольги, хорошо. 6, Noli. Это секретарь. А это стол. Его стол. Это его стол. Это стол секретаря. Это стол секретаря. Это стол секретаря. Так, хорошо. 7, Vika. Вот Петр. Это его город. Это город Петра. Petra. Jadinya Y. Petra. Город Petra. Bukan город Петра, tapi город Petra. Так, хорошо. Nomor 8. Yolan sudah kembali apa belum? Masih belum, Ibu.
Sama juga. Oke, paham. Berarti Charles ya. Vot Peterburg. Mhm, Eta center. mhm. Eta center Peterburg. Это центр Петербурга. Так, хорошо. Джун? Это Ира. Это ее друг. Мгм. Это друг Iri. Ирой. Ага, Ирой. Это друг Oh, Ирой. Ira ya. Pakai эй. Это друг Ирой. Так, хорошо. Ноли? Это корабли, а это капитан. Мгм. Это капитан корабля. Корабля. Это капитан корабля. Корабль. Это капитан корабля. Так, хорошо, Фика? Это Katya, это дом ее дом. Дом. Itu domnya kelebihan. Aturan eta Это ее дом. Dah. Dah. Это дом Kati. Это дом Кати. Ya. Это дом Кати. Nah, хорошо, молодцы. Di bawah ini ada pepatah ya. Нет человека, нет проблемы. Itu падеж 2. Tidak ada manusia, tidak Maaf, ada masalah. Kenapa? mau tanya sedikit. Mm-mm. Karabel itu apa tuh namanya? Artinya? Maskulin ya, Bu? Iya, karabel maskulin. Maskulin. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Tak, нет человека, нет проблемы ya. Berarti tidak ada orang, tidak ada masalah-masalah. Sorry, tidak ada masalah. Itu падеж 2. Так, хорошо. Задание 2.16 ya. У вас есть ответ, у меня нет ответа. Ya. Так, хорошо. Kita coba langsung aja ya. Tak, nomor 1. Yuk, Noli. У него есть виза, у него нет визы. Нет визы. У него нет визы. Так, хорошо. 2. Jun, yuk coba. У нее есть собака. Hmm. У У нее tetap. у нее Нет. нет собака. Нет собаки. Собаки. Нет собаки. У нее нет собаки. Так, хорошо. Nomor 3. Siapa? Vika ya coba. У вас есть время? У меня нет времени. Ya, времени ya. Времени. Uminya нет времени. Ada di buku kemarinnya, di buku biru. У вас есть время? Uminya нет времени. Saya tidak ada waktu. Так, хорошо. 4, Charles. У мальчика есть паспорт. У мальчика нет паспорта. Нет паспорта. Нет паспорта. Нет паспорта. Так, хорошо. 5. Yolan yuk. У нее есть деньги. У меня нет деньги. Деньги. У него tetap у него, Yolan. Nggak berubah. Pada dia, kan? Oh iya. У него нет деньги. Нет. Berubah. Нет. Denyek. Kok bisa denyek? Ya. Denyek tuh harus banyak belajar sama Charles berarti, Yolan. Bu, berarti itu konjugasinya masuk apa? Iya, beda. Падеж 2 kan? Jenik. Jadinya у него нет денег. Kalau jenggi, падеж 1. Что?
Нет. Jen. Нет денег. Ya. Jen. Ya, memang sudah formatnya seperti ini. Jadi langsung dihafalkan aja, Yolan. Jadi, Baik Ibu, makasih. ya, kalau нет денег. Много денег, нет денег, ya, kalau pakai pajas 2. Так, хорошо. 6. Ноли? У вас есть кошка? Hmm. У меня нет кошки. У меня У нет меня кошки. нет. Хорошо. Так, berikutnya. Jun? Yang 7 ya? Nomor 7, ya. Oh. У вас есть яхта? Hmm. У меня нет яхты. Yahtui. Oke, yahtui pakai ei. Хорошо. Yahta artinya itu kapal pesiar kecil yang bisa dibeli pribadi itu loh, ya. Yahta. Tak, oke, nomor 8. Vika? У вас есть сад? У меня нет сада. У меня нет сада, iya. У меня нет сада. Так, хорошо. 9, Charles? У вас есть икона? Mhm. У меня нет иконы. Iya, ikona. Ikona tahu, ikona itu lambang keagamaan. Kalau di Ortodoks ada lambang-lambang keagamaan, apa sih, foto-foto gitu kan. Itu ikon. Coba nanti lihat aja di Google ya. Biar jelas Ibu. apa. Tak, хорошо. 10, Yolan? Na etai ulice yes restoran. Gimana nih Bu? Di jalan ini ada restoran? Jawabnya tidak. Di jalan ini tidak ada restoran. Na ulice. Na etoi. Na etoi ulice. ulice. Net It. restoran. Restoran, nah iya. Ya, Ah, na etoi terima ulice. kasih. Restoran, nah oke. Так, хорошо. 11, Ноли. В этом городе есть опера. Mhm. В этом городе нет оперы. Нет оперы. Так, хорошо. 12, Jun. Здесь есть телефон. Здесь нет телефона. Здесь нет телефона. Так, хорошо. Charles? В этом доме есть лифт. Нет, в этом доме нет лифта. Нет лифта. Lift sama ya, lift juga. Так, хорошо. 14, Vika. Здесь есть аптека. Здесь нет аптеки. 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 Так, хорошо. Yolan? У вас есть билет? У меня нет билета. У меня нет билета. Хорошо. 16. Ноли? У них есть сын. У них есть сыны. У них нет. У них Сына. ya, sinanya udah benar, tapi tadi nyetnya belum kesebut. У них нет У них нет сына. Хорошо. Так, а дочь? Ноли sekalian, а дочь? Дочь. Нет. Дочь. Дочери. 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 Нет дочери, ya. Нет дочери. Так, хорошо. Siapa yang lupa? Нет. Дочери, ya. Tidak ada anak perempuan. Так, хорошо, молодцы. Di sini ada pepatah lagi. Хорошо там, где нас нет.
Di sana baik, di mana kita tidak ada ya. Biasanya begitu ya. Хорошо, там, где нас нет. Так, хорошо, молодцы. Nah, sekarang kita lanjut di bukunya. Masih pages 2, ya pages 2 banyak ya. Lanjut bukunya 15 urok 15, halaman 82, 83, 82, 83. Kita angka kemarin sudah ya. Sudah pernah kita baca? Ya, Ibu. Sudah. Berarti ke 83. 83 yang judulnya Skolka это stoit. Skolka это stoit artinya berapa harga ini? Bertanya harga ya. Berapa harga ini? Kalau kita nanya harga barang, tinggal tanya aja Skolka это stoit kalau satu barang. Kalau barangnya banyak, Skolka это stoят ya. Tak, хорошо. Gambar yang pertama. Charles, yuk boleh baca? Какой хороший костюм. Сколько он стоит? Oke, jawabnya Jun, yuk jawabnya Jun. Он стоит 73 доллара. Dolara, iya. Tak, какой хороший костюм. Betapa bagusnya kostum ini. Berapa harganya dia? Dia berharga atau dia harganya $73 ya. Tak, хорошо. Berikutnya Yolan sama Vika. Saya yang tanya, Kak Ibu. Ya. Сколько стоят эти часы? Terus? Они стоят 200 рублей. Они стоят 200 рублей. Ya. Berapa harganya jam-jam ini? Mereka seharga 200 rubel karena часы selalu plural ya. Tak, sekarang kita lihat di situ. Kita bertanya harga skolka. Berapa? Kita lihat ya. Di situ angka 1, 21, 31, 41, 51 semua yang berakhiran 1 itu kita bacanya ajin, dolar atau rubel. Ya. Ajin dolar, 20 ajin rubel, 30 ajin dolar. Yang angka 1. Pakai pajes nomor 1. 2, 3, 4, 22, 3, 22, 23, 24, 32, 33, 34. Pokoknya yang akhirannya 2, 3, 4. 2, 3, 4 dolara. Ya, itu kalau maskulin ini ya. Dolara atau rublia. Ini pakai plural di pajes 1. Tak. Lalu 5, 6, 7, 8 sampai 20. Lalu dari 25 sampai 30, 35 sampai 40 dan seterusnya. Itu pakainya plural di pajes 2. Misalkan 5 dolarov, 6 rublei, 20 dolarov. Kalau dia maskulin ya. Dolar sama rubel kan maskulin. Tak. Skolka di bawah kalau dia feminim, kita lihat. 1, 2, 1, 3, 1 jadinya atna. Atna misalkan yang feminimnya kata bendanya tisica, 1000 kan feminim. Marka itu perangko, feminim. Jadi kita mau bilang atna tisica 1000. 20 atna marka 21 perangko. 30 atna tisica misalkan 31.000. Jadi kalau misalkan kata bendanya feminim, berarti dia ngikutin jadi feminim. Tak, 2, 3, 4, 22, 23, 24 sama seperti sebelumnya ya. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tisici. 3 marki. 4 tisici ya. Pakai plural di pajes 1.
Jangan lupa duanya menjadi dve, bukan dva, karena dia feminim, dve. Kalau maskulin, dva. Netral juga dva ya. Nah, yang terakhir 56 sampai 20, 25 sampai 30, 35 sampai 40 dan seterusnya jadinya tanpa akhiran. Tisich atau marak. Marka kan? Marka, marki, pajis duanya jadi marak tanpa akhiran. 5000, 6 marek, 20 000, 25 marek. Ya, jadi tergantung dari kata bendanya. Kalau kata bendanya maskulin, kita pakai yang maskulin angkanya. Kalau kata bendanya feminin, kita pakai yang feminin. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Belum? Ratio. Kalau belum, kita coba zadanya dva ya. Ya, contohnya. Di situ tulisannya perangkonya 2 rubel. Сколько стоит эта marka? Berapa harganya perangko ini? Marka stoit 2 rubля. Karena rubel maskulin, lalu angka 2 berarti rubля. 2 rubля. Nah, kita coba gambar yang pertama. Nah, ini bukunya kalau yang baru agak berbeda sebentar. Gambar yang pertama, Charles yuk. Ini yang klep ya, Bia? Iya. Klep. Сколько стоит это клеп? Клеп стоит 2 рубля. Iya. 2 рубля. Так, этот хлеб ya. Сколько стоит этот хлеб? Karena maskulin. Ini udah kata petunjuk dengan apa? Dengan objek ya, хлеб. Sama kayak marka, etanya feminim ya. Eta marka. Kalau хлеб maskulin, этот хлеб. Jadi этот хлеб стоит Этот хлеб стоит 2 рубля. 2 рубля. Хорошо. Этот хлеб стоит 2 рубля. Berikutnya, Vika. Сколько стоит эти сигареты? Berarti bukan stoit jadinya plural. Сколько Stoyat. Сколько стоят эти сигареты? Сигареты стоят 2 рубли. 2 rubля. Gitu. 2 rubля. Baru Tetap rubля. Bedanya pakai rubля sama ruble itu apa, Bu? Itu di angkanya. Kalau ruble hanya untuk angka yang akhirannya 2, 3, 4. Kalau ruble dia yang angka 5 sampai 20. Iya. Terima kasih, Bu. Bedanya di angkanya ya. Memang agak susah kalau kita belum hafal angkanya. Так, хорошо. Эти сигареты стоят 2 рубля. Так, berikutnya Malako. Coba yuk, Noli. Сколько стоит это молоко? Молоко стоит 4 рубля. 4 рубля. Так, хорошо. Berikutnya Jun. Yang itu tuh, yang kartu pos. Namanya Почтовая открытка. Kalau nggak begitu jelas. Почтовая открытка. Kartu pos. Ayo Jun. Yang halaman berapa?
Yang kartu pos itu yang 1 rubel ya harganya ya? Sama nggak bukunya? Sama kan? Sama. Ya. Oh, Yang kartu. oh, Skolka stoit eta postobaya. Krit. Postobaya stoit Postobaya atkritka. Skolka Oh, ya. stoit eta Postobaya atrika stoit adin rubel. Ajin rubel ya, dia nggak berubah ya. Ajin rubel yang rubel. Tak, хорошо. Berikutnya Yolan. Itu namanya ushanka. Ushanka, topi buat penutup, biasa untuk kuping itu namanya ushanka. Topi berbulu. Harganya lumayan. Baik, Ibu. Berarti Skolka stoin eta ushanka. Ushanka stoin 150 rublей. 150 ruble. Ya, karena akhirannya 0 ya. Akhirannya 50. Jadi 50 jadinya ruble. 150 рублей. Так, хорошо. Так. Sampai di sini ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain? Ya? Tak. Oke, masih ada waktu sedikit. Kita baca aja teksnya ya. Teksnya сколько это стоит? Berapa harganya ini ya? Так, хорошо. Charles, yuk. Maaf Ibu. Mic-nya lupa saya. Kolka eta stoit. Busera nasa grupa bela magazine. Mai resili kupit ne apa nih? Picenye fruktei kanfeti i vino. Потому что вечером мы хотели посидеть вместе, поговорить по-русски, потанцевать и послушать музыку. Oke, kita coba artikan. Вчера наша группа была в магазине. Kemarin Asia grup kita kemarin kita grup kita kemarin grup kita berada di toko. Так, мы решили купить. Sorry, kata-katanya belum diartikan ya? Belum, Ibu. Хорошо, tinggalan ya. Kita coba artikan dulu kata-katanya, baru lanjutkan terjemahin. Kata-katanya di situ ya. Picenye artinya ini, picenye kue-kue kering. Picenye artinya kue-kue kering. Konfeti, permen-permen. Коробка, kotak. Продавец, penjual. Девушка, semua tahu gadis. Persik, buah persik ya. Ananas, nanas. Nравится artinya menyukai. Решить, memutuskan. Выбирать, memilih. Дорогой yang mahal, antonimnya дешевый yang murah. Вкусный kita sudah tahu enak, невкусный tidak enak. Этот ini вместе bersama-sama. Лучше lebih baik. Больше всего lebih dari apapun.
Отлично. Perfect ya. Nah, jadi tadi мы решили купить. Artinya kita telah memutuskan membeli apa? Kue-kue kering, buah-buahan, permen-permen, dan anggur. Anggur. Karena вечером pada sore hari kita mau duduk-duduk bersama, поговорить, berbincang-bincang singkat dalam bahasa Rusia, menari-nari dan mendengarkan musik. Nah, хорошо. Berikutnya, Vika. Рамон хотел купить испанское Vino. вино. Но Клаус сказал, что французское вино лучше. Мы купили итальянское вино, потому что оно дешевое. Хусейн Дега выбирал конфетти. Oke. Nah, Ramon mau membeli wine Spanyol. Tetapi Klaus berkata bahwa wine Prancis lebih baik. Kita telah membeli wine Itali karena dia murah. Hussein memilih permen-permen dengan lama. Tak, sekarang dialog ya. Jun, yuk. Это вы хотите? Что вы хотите? Что вы хотите? Я хочу купить вкуснее. Красивее и недорогие конфетти. Вот эти конфетти очень вкусные и недорогие. Сколько они стоят? Маленькая коробка стоит 10 рублей. А большая 22 рубля. Tak, хорошо. Kita coba artikan dulu ya. Что вы хотите? Anda mau apa? Я хочу купить вкусные, красивые и недорогие конфеты. Saya mau membeli apa? Lihat kata bendanya dulu. Konfeti, permen-permen. Permen-permen yang bagaimana? Yang enak, yang bagus, dan tidak mahal. Nih, permen-permen ini sangat enak dan tidak mahal. Berapa harganya mereka? Kotak kecil seharga 10 rubel, sedangkan yang besar 22 rubel. Tak, хорошо. Yolan? Ada Yolan? Oh, iya Ibu. Yang Daiche ini ya? Ya. Daiche, Pazalusta, Adnu, Malenkuyu, Karufku, Zadeshat, Rubli, Tor, I, Peshenye, za 13 рублей. Пожалуйста, за вас
45 itu 45 рублей. Спасибо. А в это время Том и девушки выбрали фрукты. Ирина, какие фрукты ты любишь? Больше всего я люблю персики. А ты, Сирпа, что любишь? Я все люблю. Мне нравятся все фрукты. И фрукты. Так, хорошо. Kita coba artikan ya. Дайте, пожалуйста, tolong berikan одну маленькую коробку, satu kotak kecil seharga 10 rubel, tort juga tort ya, dan kue-kue kering seharga 13 rubel. Silahkan, dari Anda 45 rubel ya, jadi dia bayarnya 45 rubel. Terima kasih. Sedangkan di waktu yang sama, Tom dan gadis-gadis memilih buah-buah. Irena, buah-buah yang mana yang kamu suka? Saya paling suka buah persik. A ty, Sirpa, что любишь? Sedangkan kamu, Sirpa, suka apa? Saya suka semua. Мне нравятся все фрукты. Saya suka semua buah. Ini падеж lain ya. Kita belum masuk. Так, хорошо. Berikutnya, Noli. Я очень люблю апельсины. В Америке все едят апельсины и пьют апельсиновый сок. Прекрасно, можно купить килограмм персиков, 2 килограмма бананов и апельсиновый сок. Сколько это стоит? 33 рубля. Только мы не думали, что это так дорого. Может быть купить один большой ананас. Сколько он стоит? 18 рублей. Отлично. Дайте, пожалуйста, это ананас. Вечер был прекрасный. Мы танцевали, слушали музыку, говорили по-русски, пили вино и ели конфеты. Так, хорошо. Kita coba artikan. Я очень люблю апельсины, sedangkan saya sangat suka jeruk. Di Amerika, semua makan jeruk dan minum jus jeruk. Прекрасно, sempurna. Bisa membeli 1 kilo persik, 2 kilo pisang, dan jus jeruk. Berapa semuanya itu? 33 rubel. Berapa? Kita tidak berpikir bahwa ini semahal itu. Что это так дорого ya? Bahwa ini semahal itu. Может быть, bisa jadi beli 1 buah nanas yang besar. Berapa harganya? 18 rubel. Отлично, oke ya, sempurna. Baik, tolong berikan ananas. Вечер был прекрасный, berarti sore berlangsung dengan sempurna ya, dengan baik. Kita menari-nari, mendengarkan musik, berbicara dalam bahasa Rusia, minum wine, dan makan permen-permen. Ya, nah, хорошо. Di situ kita lihat di dalam kotak ada я люблю. Я люблю itu saya suka sama dengan мне нравится.
Bedanya apa? Bedanya kalau ya lublu pakainya pajes 4. Ya lublu. Что? Kavo. Pajes 4. Sedangkan мне нравится. Мне нравится что? Pajes 1 что-nya. Sedangkan мне нравится-nya ini pajes 3. Kita pajes 3 belum ya? Ini biar tahu dulu aja. Ini pajes 3. Jadi saya suka apa? Мне нравится что? Kalau я люблю что-nya pajes 4. Kalau мне нравится что-nya pajes 1. Tak. Dan satu lagi di bawah kita lihat. Untuk kata petunjuk. Этот ananas. Berarti ananas ini это коробка. Kotak ini, это вино, wine ini, эти конфеты, permen-permen ini. Kita pakai ini kalau ada kata bendanya ya di belakang. Tapi kalau nggak ada kata bendanya, kita pakai yang eto. Buat gender apa aja ya. Seperti yang kita pelajarin di tingkat 1. Sedangkan kalau ada ada kata bendanya seperti contoh di situ, ananas, коробка, vino, itu kita bisa pakai yang etot untuk on, eta untuk ana, eto untuk ano, eci untuk ani. Ya. Tak, хорошо. Untuk zadanya 3, itu nanti dijawab di rumah ya. Jawab di rumah dari teksnya. Sekalian teksnya dibaca-baca kembali. Lalu PR-nya boleh dicatat. PR-nya berarti kita masuk urok. Masuk urok 15 ya, halaman 51. Coba buka halaman 51. PR-nya yang operasi 1 ya. Operasinya 1 dibikin seperti yang contohnya di buku ya. Angkanya untuk kata bendanya tisica, marka sama krona. Operasinya 2 dolar, frank sama rubel. Operasinya 3 dijawab berapa harganya. Di sini berapa harganya aja ya, nggak usah dibikin perbandingan di Rusia dan di kita. Jadi dibikin jawaban 1 aja. Tak, operasinya 4 itu jawabannya bebas. Harganya. Operasinya 6. Operasinya 6 itu dijawab untuk kata petunjuknya etot, eta, eto, eci. Operasinya 7, pradoljici ridislov. Jadi itu teruskan kata sifatnya aja. Misalkan chai, teh. Ada chorny, ada teh hijau. Ada zilione, ada teh, apalagi teh rasa buah ya. Bisa dibikin terusannya, kata sifatnya. Operasinya 7. Tak. Operasinya 8 itu isi prilaga, dengan kata sifatnya juga. Bebas mau diisi kata sifatnya apa. Yang penting disesuaikan dengan konjugasi dari kata bendanya ya. Kalau plural berarti plural, kalau misalkan singular berarti kata sifatnya juga singular. Tak, хорошо. Sampai operasinya 8 dan jawaban dari pertanyaan di buku ya. Dari dialog tadi yang kita baca. Хорошо? Ada pertanyaan sampai di sini? Masih belum, Ibu. Masih belum, oke. Pajes 2 kita selesai ya. Nanti kita lanjut pajes berikutnya. Pajes berikutnya kita kan sudah pajes 1, 6, 4, lalu berapa? 2,
Sisa sekarang pages 3 sama pages 5. Tinggal 2 lagi ya. Kita masuk pages berikutnya, pages 3. Setelah ini. Minggu depan kita udah masuk pages 3. Mungkin pertemuan berikutnya ya. Хорошо? Так, kalau nggak ada pertanyaan, на сегодня все. Спасибо большое semuanya. Jangan lupa dibaca kembali ya pages-pages sebelumnya. Terakhir biasa ya, semoga semua sehat. Jangan sampai ada kabar lagi yang kurang menyenangkan. Ini Natali sama Dava juga belum bisa join nih, lumayan lama juga penyembuhannya. Так, хорошо? Все, спасибо большое. До свидания semuanya. Spasiba большое, Ibu. До свидания. Пока. Пока. Apakah Ibu? Спасибо. Yuk, пожалуйста, до свидания.